high five with your paddle, high five. And say hip hip. Hey! And let's go forward. We are going together. आपके लेग्स जा रहे हैं नीचे, आपके लेग, क्योंकि फोर्स इधर की साइड है ना। उधर जा रहा हूं। हाँ गो। सर इसकी डेप्थ कितनी है? डेप्थ कितनी है? डिप 40-60 फीट। अरे भाई 60 फीट। बट डोंट वरी, यू हैव अ जैकेट। कितना कह रहा है? 40-60 फीट। ओके। थैंक यू सर फॉर एंजॉयमेंट। थैंक यू। मत कर आप भी घूम के चल जाइए उनके अपने फ्रेंड के पास, रोप को होल्ड करके ना आपको फ्रेंड के पास। हम जा रहे हैं। वही आ रहे हैं, वही आ रहे हैं। यस ऑन। सर बोल दो। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कैसा है आपका? फर्स्ट एक्सपीरियंस नाइस। पहले ही मैं इतना ही ये देखो इससे ज्यादा रेडी? ओके 1 2 एंड लिफ्ट पुल अप। 1 2 3 पुल आ जाओ। हेलो। अरे भाई अंदर पड़ेगा उससे भाई। 1 2 आ जाओ। Pedal high five. High five. Let's say hip hip. Hooray! And let's go forward. Forward. Bye. Yeah, beautiful rapid. अरे वहाँ तो भाई लग रहा है अंदर जा ले रहा है। We are so excited. Okay, let's go forward hard. Hard bro. लंबी यानी hard. Forward hard. Forward. Hard भाई. Stop. हाँ. और. Woo!
गई, मुझे लगा पलटी लगा, पलट गई, सही में लगा, मुझे लगा पलट गई।